भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं TVS AOG के साथ इंडिपेंडेंस डे की राइड पे। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चला TVS के यहाँ पे। इंडिपेंडेंस डे। सो थोड़ा जोश नहीं दिख रहा है गाइस। गुड मॉर्निंग, कम ऑन। या सो गुड मॉर्निंग। great. So guys, first of all welcome to Sheila TVS and normal briefing कर लेते हैं। So as always first of all thank you Sheila TVS जो हर बार हमें ये फैसिलिटीज और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर आवर राइड्स एंड ऑल। सो आज जो अपनी राइड हो रही है डायरेक्ट शेलार टू करजत, वहाँ पे एक फार्म हाउस है और एक काइंड ऑफ रिजॉर्ट है, वो है वहाँ पे अपनी राइड होने वाली है। इट्स ऑलमोस्ट 100 and 200 टोटल 200 किलोमीटर राइड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वांट टू नो कितने लोग एक्सपीरियंस है और कोई भी बस यू आर लाइक न्यू कमर्स राइट, फर्स्ट टाइम आए हो। सो बेसिकली हमारा एक रूल है, कोई भी इवेंट कोई भी राइड स्टार्ट करने पहले हमारा एक स्लोगन है जो हम फॉलो करते हैं। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? Come on! Who money? AOG! Who money? AOG! Who money? AOG! Thank you so much guys. So come on.